على الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله. أنبا الله سبحانه وتعالى فو أنبا بركة مسمي مسبلا جنيك مساي aleli korota bela jenika korota hi aleli masai masami ka boni masabai aleli bi fen bela jeni sanfɛ fente mi ka bonda hi fente mi be sɔrɔ a sanfɛ aleli masai masami bonda be masami bolo korota be masami bolo aleli bi bonadi aleli bi korota di ni ye bonya ni korota ni fɛn wɛrɛ fɛ nama ka Allah subhanahu wa ta'ala i be ko Allah subhanahu wa ta'ala abi majigi ya rabbi kan korota ala mun kirani an b'a fo an b'a barkada masa belebele min a ye anw jɛni yɔrɔ sanuma nin kɔnɔ bi don barakamani la an b'a ɲinali ala subhanahu wa ta'ala fɛ ka diɲɛkuru laban kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka aljana sanuma kɔnɔ ala mun kirani bi don barakamani la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala dali an ka jurumu an firila ka ko mun kɛ ka yafa an ka jurumu ma ala mun kirani bi don barakamani la an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ an ka hamina ko an ka jɔrɔ ko ko nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ala mun kɛra an ma ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ka yafa an ka filenw ma ka hinɛ kow la ala mun kɛra ni an bɛ ala subhanahu wa ta'ala dali an ka banabagatɔw misiriw la sokɔnɔyɔrɔw la dɔgɔtɔrɔsow la an ma ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ka kɛnɛya di n'u bɛɛ lajɛlen ma ala mun kɛra yarabi bana min bɛ farikolow la k'o nagasi ka barika b'o la ala mun kɛra an bɛ seereya jɔ an jɔyɔrɔ la ka seereya jɔ an ka kumakan kɔnɔ ko masa belebele ni bato fɛn sile tɛ yen min ka kan ni bato ye tiɲɛ kan an b'a fɔ de ala subhanahu wa ta'ala kini jɛɲɔgɔn t'a la ale ni masa ye masa min a ye anw ɲamariya ni tiɲɛ fɔ ye dɛ an ka kɛwalew la ani an ka kumakanw la ale ni masa ye masa min a ye tiɲɛfɔlaw a y'o makutu a y'o barikada ni makutu belebelew ye ani kɛwale belebelew ye an bɛ seereya jɔ an ka kumakan na ko an ka ciba min ye muhamadi sallallahu alaihi wasallam an ka ɲɔgɔnbaga ala subhanahu wa ta'ala ka jɔn ni a ka ciden ni cɛ belebele min n'i k'i ye jogobatigi ye i tɛ alakira bɔ jogo la a ko ye jogobatigi ye fo kɔrɔna k'o lakani cɛ belebele min jogo ɲuman bɛɛ lajɛlen a ko sɔrɔ cɛ min la o de muhamadi sallallahu alaihi wasallam ale de kɛla maa ye maa min fisamandiyala fɛn bɛɛ lajɛlen kan ale de kɛra maa ye maa min a y'a yɛrɛ magɛrɛ ala subhanahu wa ta'ala la ni mun ye ni tiɲɛfɔw ye a ka fɔtaw la a n'a ka kɛwalew la a bɛɛ lajɛlen kɛla ka nɔgɔ bɛn bi don barakamani na an ma ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ka nɛɛma a n'a ka kisi a n'a ka barika a ka surun cɛba kan min ye muhamadi sallallahu alaihi wasallam ka fara ka somɔgɔ sanumaw kan a n'a ka sahaba cɛsiribagaw ani maa fɛn fɛn mana t'u ninnu senɲɔ kɔn ni ɲumanya kɛli ye fo ka taga se juru sara dɔ ma yarabi kan kelen kelen bɛɛ ni yɔrɔ dɔw la ala m'o kɛra ni masabalaw subhanahu wa ta'ala ka jɔn ɲumanw min yɛrɛbako ladi ka tila ka aw ladi ni fɛn belebele ye fɛn belebele min ala subhanahu wa ta'ala a y'o le ɲini anw fɛ an ka kowale bɛɛ lajɛlen la an ka bato bɛɛ lajɛlen la o de ye ala siranna ye yarabi kan kɛ jɔn ye min bɛ siran ala subhanahu wa ta'ala ye sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la ala mun kɛra ni Allah subhanahu wa ta'ala i kanto ma ka kɔrɔna belebele ko la ko di aw mun sɔnna Allah subhanahu wa ta'ala ma a ɲumanɛra Allah subhanahu wa ta'ala ma aw sɔnna k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala le aw tigi ye fɛn fɛn ye limaniya ka kow ye alhamdulillah sɔnna bɛɛ lajɛlen ma Allah subhanahu wa ta'ala ye welekan bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma ko di ittaqullaha a ye siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ wa kunu ma'a sadiqin a ye kɛ ka fara tiɲɛfɔlaw kan adamaden ye kɛ tiɲɛfɔla ye ka ko bɛɛ lajɛlen la i ye sɔn ka kɛ tiɲɛfɔla ye fɛn bɛɛ lajɛlen la yarabi ko nɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye ala mun kɛra ni ibadallah i'lamu anna as-sidqa sifatun min sifati llahi al-husna qala Allah subhanahu wa ta'ala qul sadaqa Allah fi surati Ali Imran wa qala aidan wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa Allah subhanahu wa ta'ala a ye anw namara ni jogoba nin ye dɛ o jogoba ye jumɛn le o de ye tiɲɛ fɔ an ka dɔn tiɲɛ fɔ o ye mankutu ye mankutu belebele de min bɔra ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka mankutu dɔ la
olu kosɔn a bɛ anw fana ɲamariya an bɛ o makotunu ta k'an yɛrɛ masiri n'o ye an jogow la a y'i kanto an ma kuranɛ belebele kɔnɔ a ko de qul Muhamɛd a fɔ sadakallah masa belebele masa min ye masa bɛɛ lajɛlen sanfɛ sadakallah ale Alahu subahanahu wa taala ka can fɔ Alahu subahanahu wa taala ma wuli ka kɛ tiɲɛfɔla ye a ma ban ka kɛ tiɲɛfɔla ye a ka kumakan bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ de kan a tilala k'a fɔ cogo di waman asdaqu min Allahi qila waman asdaqu min Allahi hadisa yala dɔ bɛ sɔrɔ tuguni min bɛ tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ Alahu subahanahu wa taala la dɔ bɛ tuguni min ya kumakan ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ Alahu subahanahu wa taala ka kumakan kɔnɔ wal jawab yakunu la ahad maa si tɛ min ka kumakan ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ Alahu subahanahu wa taala ka kumakan kan ya rabbi ko jogo ni ko masiri an bɛɛ lajɛlen la ala m'o kɛra ni ibadallah wa sidqu aidan sifatun min sifatil anbiya wa rusul fama min nabiyyin illa wasafahu Allah bis-sidq qala jalla wa ala fi Ibrahim alayhi salam fi surati Maryam wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan wa aidan wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan نبيا وفي سورة يوسف قال الله جل وعلا في شأن يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف إلى آخر آية الحمد لله أمبان مسلم جون أنقاد دون الله سبحانه وتعالى نما كتب بلبلني مية تشافوي أيوم ما كتب تاتوني كان نبي نمو أني تشدون وماسرني وما كتوني Allah subhanahu wa ta'ala akodi fama min nabiyyin illa wasafahu Allah bis-sidq ako ciden foy lete min temena namake Allah subhanahu wa ta'ala ye ciden togola ni makutu ni tiɲɛ foy aka ke wale bela janna o ka fota bela janna olo ko seba soro si surati yasin Allah subhanahu wa ta'ala kodi wati mina kafirimi Allah subhanahu wa ta'ala ka cine bila kana oma fɛn fɛn o b'a kɛra dugukolo kan n'o cidenw ka fɔ ɲɛna a kana nin kɛ a kana nin fɔ a kana sɔn nin ma o ka cidenw nkalontigɛya waati dɔ bɛna taga se o bɛna mun fɔ qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun i ma ye n'o nana bɔ yɛrɛ kalama waati min na k'a sɔrɔ o bɔra o ka kaburu kɔnɔ o tun bɛ sunɔgɔ min kɔnɔ o tun bɛ kaburu sigi min na waati nana se o nana kunu ka bɔ sunɔgɔ la buru nana fiyɛ o nana wuli ka bɔ sunɔgɔ kɔnɔ o bɛna mun fɔ man ba'athana min marqadina jɔn de ka anw kunu ka bɔ an ka nin sunɔgɔ nin kɔnɔ mun bɛ fɔ hadha ma wa'ada ar-rahman yine masa a ka layiru min ta aw ye o layiru le filɛ nin ye dɛ wa sadaqa al-mursalun a ka ciden mun ci ka na aw ma o ye kumakan mun fɔ an ɲɛnɛ cidenw ka kumakan fɛn fɛn fɔ o ka tiɲɛ de fɔ nin b'a yira ko Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden fɛn fɛn tɛmɛna dugukolo kan a bɛɛ lajɛlen tiɲɛfɔlaw de ya rabbi ka o ko fana o jogo ni fana nɔgɔya kelen kelen bɛɛ lajɛlen ala m'o kɛnɛ ni lisa Allah subhanahu wa ta'ala ka a dɔw ta lakali kuranɛ kɔnɔ i n'a fɔ masalan Ibrahim alayhi salam fi surati Maryam a k'i kofɔli kɛ Ibrahim la kitabu la sabu Ibrahim kɛla mun ye a kɛla tiɲɛfɔlaba de ye nabi ɲuman de wa Idris nafsu shay innahu kana siddiqan a kɛla tiɲɛfɔlaba de ye wa kana nabiyan a kɛla ciden ye Yusuf fana ka koɲa la wagati min na masacɛ a ye suko kɛ suko min a y'a ka mana gan suko min a ɲagamila ma a ma se ka maa sɔrɔ dugukolo kan maa min bɛ se k'a dɛmɛ o suko kɔrɔfɔli la n b'a fɔ Yusuf terikɛ dɔ min bɛ na gɛrɛ masacɛ la k'a fɔ ko nin i ye n ci ka taa maa dɔ ma maa min ale bɛ se ka suko nin tɔgɔ fɔ i mako bɛ suko min la a bɛna kɔrɔ f'i ɲɛna o la kosɔn wagati min na sera Allah subhanahu wa ta'ala kɔni Yusuf ayyuha siddiq Yusuf e min ye tiɲɛfɔlaba ye i ka kumakan bɛɛ lajɛlen la a ka kumakan a n'a ka kɛwale o bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ta ani nabi ɲuman tɔw ya rabbi a faamuya ko ɲuman ka di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra nin b'a yira ko jogo min an bɛ kuma la kan jogo dennin tɛ jogo belebele wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
يلقب بالصادق الأمين قبل بعثته فما درب عليه كذب قط. Imam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan fɛn bɛɛ lajɛlen ka fisamadiya cɛ min Alahu subhanahu wa ta'ala ka fisamadiya dan fɛn bɛɛ lajɛlen kan k'a kɔn a bɛ kɛ ciden yɛrɛ ye o tɔgɔ belebele ni a nana da la k'a fɔ ko canfolaba daniyaba jɔn de ka nin tɔgɔ nin da la a jugu le ka nin tɔgɔ nin da la k'a fɔ ko Muhammad wallahi ye canfolaba ye o sɔnna ma k'a fɔ ko canfolaba le ka sɔrɔ alakira yɛrɛ ma kɛ ciden ye ka kɔn o ko di an b'i dɔn ni nkalon ye abada nin b'a yira k'a fɔ ko silama jogo dɔ bɛ yen a man ka sɔrɔ i la dɛ min ye nkalon fɔ ye n'Ala sɔnna inshallah an ka kumakan bɛna se o ma juma wɛrɛ donc nkalon fɔ o tɛ silama jogo ye jogo min ɲini silama fɛ o ye jumɛn ye o de ye tiɲɛ fɔ ye o de kosɔn alakira sallallahu alaihi wa sallam a jogo kɛra sababu ye ka mɔgɔw don silamaya kɔnɔ yanni ale yɛrɛ bɛ se o ma ni fɔtaw ye a faamuyali ko ɲuman ka da bɛɛ lajɛlen ma Ala mun kɛra wala khana ahadan alakira sallallahu alaihi wa sallam a ma mɔgɔ si janfa a ka layiru la bi bi in na silamaw ye cogo di silama joli bɛ yen an ka sigidaw la an ka baarakɛyɔrɔw la tuma dɔ yɛlɛ an ka misiriw kɔnɔ an bɛ layiru joli de bɔrɔtɔ la an bɛ nkalon fɔ joli de fɔra nin tɛ an ka jogo ye dɛ an ka jogo ninnu ta ka bila anw yɛrɛ la wala khalafa wa'ada alakira ma layiru ta maa si ye k'a fɔ k'a ka layiru ni tiɲɛ a ma janfa kɛ a ma layiru fana tiɲɛ silamaw ka nin jogo nin ta ka k'o ta ye bi ka sɔrɔ nin jogo nin di ka sɛgɛsɛgɛ a bɛ sɔrɔ maa min la o de ye munafikiw ye sabu alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka munafikiw ka taamasenw d'a ma n'i b'a fɔ k'o dɔn o bɛ dɔn ni jumɛn de ye a ko fɔlɔ iza hadasa kazaba a ka fɔta a bɛna fɛn fɛn fɔ a tilan bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye maa fɛn fɛn n'i ka dɔn ko nin bɛ sɔrɔ i jogo la i yɛrɛ kɔrɔsi dɛ nkalon fɔ o tɛ silama jogo ye yarabi ka kisi ka bɔ o ma Ala m'o kɛra n'a ye layiru ta a b'a tiɲɛ ni lala fana b'i janfa nin tɛ an jogo dɔ ye yarabi a faamuyali ko ɲuman ka da bɛɛ lajɛlen ma Ala m'o kɛra n balima silamaw an ka dɔn tiɲɛ fɔ dalilul iman a sidiqu dalilul iman tiɲɛ fɔ a b'a yira k'a fɔ ko a b'i ka limaniya le tiɲɛtigiya sabu n'i ma kɛ limaniya jɔn ye i tɛ sɔn ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ fɔ wa miftahul barakati min alhayat n'i bɛ baraka ɲini na i ka kɛwale bɛɛ lajɛlen la i ka feere ni i ka sanni ni feere la i ka commerce la a ma fɔ ten i ka sigidaw la i ka sokɔnɔyɔrɔ la n'i bɛ baraka ɲini na i ye kɛ tiɲɛfɔla ye dɛ i ye sɔn ka kɛ tiɲɛfɔla ye n'i y'o sira bila ka taga jogo wɛrɛ ta a bɛ kɛ sababu ye fɛn fɛn i b'a kan Ala subhanahu wa ta'ala ye baraka ɲini a b'a sama ka bɔ a la bihi tuhfazul huquq ni tiɲɛfɔ ye hakɛw bɛ kɔlɔsi wa tatma'innul qulub ni tiɲɛfɔ ye dusukun bɛ mafati wa tathbutul amnu bayna nas ni tiɲɛfɔ ye lamaniya o de bɛ sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ nin b'a yira k'a fɔ ko n'an k'an yɛrɛ bila yɔrɔ dɔ wɛrɛ nin da fɛn fɛn an ma ɲini yan yɔrɔ la an tɛna se k'o sɔrɔ iza nana alakira ka hadisa kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto ma a ko di alaykum bisidqi n b'aw ma ni tiɲɛfɔ ye ko mana kɛ cogo o cogo i ye kɛ tiɲɛfɔla ye dɛ fa inna sidqa yahdi ila albir sabu tiɲɛfɔ a bɛ mɔgɔ kanda ka taga jumɛn ma ka taga ɲumanyali ma walbiru yahdi ila aljannati ɲumanya fana bɛ mɔgɔ bila ka taga jumɛn ma ka taa aljinɛ sɔrɔ ma yarabi kan kɛ o dɔ ye Ala m'o kɛra liza ko wa ma yazalu rajul yasdiqu wa yataharra alsidqa hatta yuktabu inda Allahi siddiqa a ko cɛba belebele dɔ walima muso belebele dɔ a ma dabila ka kɛ tiɲɛfɔla ye kow la kumakanw la kɛwalew la a bɛ tiɲɛ de fɔ abada a ka tiɲɛfɔ nin fana a b'o de kɔrɔsi a bɛ to tiɲɛfɔ nin de kan fɔ mun yuktabu inda Allahi siddiqa fo a tɔgɔ bɛ taga sɛbɛn Alahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ko nin ye tiɲɛfɔlaba le ni muso ni tiɲɛfɔlaba le ni cɛ ni tiɲɛfɔlaba le n'a kɛla ten i bɛ daraja sɔrɔ daraja min alhamdulillah Ala subhanahu wa ta'ala ka dɔw ma kutu ni daraja min ye
min nabi ɲumanw ye ani sheriflenw o le kosɔn Ala subahanahu wa taala ko an ka kumakan kɔnɔ walima kuranɛ kɔnɔ an bɛ min kalan tuma dɔ tile kɔnɔ siɲɛ 17 fatiha kɔnɔ ihdina siratal mustaqim siratal lazina an ko Ala i ye yirali kɛ anw la i ye anw kanda ka taa jumɛn de ma sira tilenni o sira tilenni ye jɔn ye dɔn ka sira le wa ye an ko siratal lazina an'amta alayhim Ala an ka bɛ maaw ka sira le ma i ka nɛɛma kɛ mɔgɔ min ye olu ye jɔn ye annabiyin o ka nabi o ye nabi ɲumanw ye wa siddiqin ani tiɲɛfɔlaw wa salihin ani mɔgɔ ɲumanw wa shuhada ani sheriflenw maa fɛn fɛn n'i mana kɛ tiɲɛfɔla dɔ ye i ni ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan kiyama don ya rabbi k'an ta kɛ olu dɔ ye Ala mun kɛra aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri jami muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana lil awwabina ghafura. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a réunis à nouveau à ce grand jour, à ce lieu saint. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous rassemble dans son paradis. À ce grand jour, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à nos péchés, qu'il fasse miséricorde à nos défunts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la meilleure santé, ainsi qu'à nos malades qui sont éprouvés, étant dans les hôpitaux et dans les maisons. Et nous attestons que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, il n'a pas d'associé. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a recommandé d'être véridique en toutes choses, dans nos propos et dans nos actions. Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes qui sont sur la vérité ou les véridiques, Allah subhanahu wa ta'ala les a donné un engagement qui va les récompenser le jour dernier. Face à Allah que nous sommes parmi ces personnes. Et nous attestons que notre bien-aimé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien le serviteur et l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était doué de toute bonne moralité, de toute bonne conduite. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était excellent parmi ceux qui se sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la vérité. À ce grand jour, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il, pour par sa grâce et sa bénédiction et son salut sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille, ses braves compagnons et tous ceux qui suivront leurs traces avec la bonté jusqu'au jour dernier. Face à Allah que nous soyons parmi ces personnes. Chers fidèles, je vous exhorte avec l'exhortation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé en toutes choses, dans nos adorations, qu'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des serviteurs pieux et sincères. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à nous ici en disant: Ya ayyuhallazina amanu, vous qui avez cru, vous qui avez accepté Allah subhanahu wa ta'ala, vous qui avez accepté les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous qui portez la foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle ici, Taqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et soyez avec les véridiques. Et là nous parlons aujourd'hui sur la vérité. Le fait que le serviteur il soit invéridique, ce dernier, alhamdulillah, il s'est attribué un attribut qui fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la vérité fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la sourate Al Imran, verset 95, il dit: Qul sadaqallah. Dit Muhammad, c'est Allah qui a dit la vérité. Et dans la sourate Nisa, il nous dit: Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Il nous dit quoi? Qui est le plus véridique que Allah? Il n'y a aucun qui dit la vérité plus que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que être véridique fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le musulman aussi doit, alhamdulillah, chercher à observer cet attribut. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, le fait d'être véridique fait partie des attributs des messagers et des prophètes. Et là, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il n'y a pas de messagers qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tant que ces personnes-là étaient sur la vérité. Tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient des véridiques.
Et là, ici, il nous dit dans la sourate Maryam, en disant, mentionne Ibrahim alayhi salam dans le livre, car Ibrahim, il était très véridique et un messager. Ensuite, Idriss alayhi salam, même chose. Yusuf également, même chose. Donc, cela montre que tous les messagers et prophètes qui sont passés, tous ces messagers et prophètes étaient sur la vérité. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Et notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le noble des messagers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était déjà connu sur la vérité avant même que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la prophétie. Et là, ici, ce sont ses ennemis déclarés qui ont même fait ce témoignage. Mohammed, innaka la'ala khuluqin azim. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié dans le Saint-Coran. Mais qu'est-ce que ses ennemis disaient? Ma jarraba alayhi kazba qat. On t'a jamais connu sur le mensonge. Donc, ces personnes, voilà pourquoi ils ont attribué ce nom à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiq al-amin. Mohammed, tu es digne de confiance. Mohammed, tu es véridique. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa véracité, il n'a jamais trahi quelqu'un dans son engagement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais manqué aussi à sa promesse. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Voilà pourquoi ses ennemis lui ont donné ce nom, as-sadiq al-amin. Ensuite, le fait d'être véridique en toutes choses, dans nos actions, dans nos propos, cela montre que, ou c'est un argument qui montre la véracité de nos croyances. Car celui qui n'a pas la croyance ne peut pas se mettre à dire la vérité. Être véridique, cela nous mène vers la bénédiction dans cette vie, dans nos sociétés et partout où nous sommes. Lorsque nous, on se met à dire la vérité, tu verras que la bénédiction va nous entourer partout. Cela était un moyen aussi de préserver les droits qui sont entre nous. Et dire la vérité ou être véridique, cela nous mène vers la stabilité et vers la tranquillité du cœur. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à nous dans ce hadith authentifié. Il nous dit, alaykum bis-sidiqin. Je vous incite à dire la vérité. Je vous incite à être véridique. Car la vérité conduit vers le bien. Et le bien conduit vers le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ça nos demain. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'homme ne cesse de dire la vérité et observer cette vérité jusqu'à ce que ce dernier soit mentionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le véridique. Et là, qu'est-ce qui a fait que ce dernier a eu cette grade? C'est sa véracité. Le fait que ce dernier est sur la vérité. Le fait que ce dernier, il ne prononce que la vérité. Tout ce qui sort dans sa bouche et son cœur sont en communication permanente. Ce qui sort de sa bouche ne diverge pas ce qui est à l'intérieur. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Car celui qui est véridique dans ses propos et ses actions, ce dernier sera avec les messagers et les martyrs et les personnes vertueuses le jour dernier. Voilà pourquoi dans la sourate Fatiha, c'est que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit Allah montre-nous le droit chemin ou Allah guide-nous dans le droit chemin, on parle de quel chemin? Le chemin des personnes que Allah subhanahu wa ta'ala les a comblées de bien. Quelles sont ces personnes? Il y a des messagers. En deuxième, il y a les véridiques, tels que le groupe de Abu Bakr Siddiq, etc. Et il y a des personnes vertueuses. Et ensuite, maintenant, le chemin des martyrs, etc. Cela montre que être véridique en toutes choses, ça nous montre l'engagement en vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela montre que nous avons une croyance et la foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui fait de nous des personnes véridiques. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Qu'Allah fasse de nous des véridiques. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintienne sur sa guidance. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la meilleure mise en pratique. Allah wa sallu ala bashir nazir. فقد أمركم الله بذلك فقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استرنا وأنت خير الساترين. اللهم استرنا سترا جميلا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر موتانا وارحم موتانا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. واجعل قبورنا بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآسن عاقبتنا في الأمور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.